Kajing rai sedang kenembar pras pak lai pusau. Pra lai sau. Ngalak men habas ngel pat babao yang inyale kiu shei udrai tegi ja jongi gien menta hadwar jong pa gu Jerusalem, dong baulay, bager sao dong, ken roba kud baklan, siya pagiwan naming isemi, jay ben real mali. Ngel pai babao yang inyale kiu shei utrai tinggi ja jongi gien menta hadwar jong pa gu Kohenmen kepara hau trai jungi Yesus Christ. Ngapriang sobha ya pi iwe pa iwe sha ka Eucharist bakhoi jong ka singi utrai la ya ka ba ar pholai. Tongin duai kam kerpang hakani ka singi utrai na ka benta ka yin ka sem jong i ba min khong la na ka shinong bakur dauki i parlok jong i ba generous ring sai. I bala yarap na kebenta ke jinglut jingsep jong kani ke jingring video bansam sha kipat ke jong ublay ya uji sukris lengba ke ktin ke jong u batru kebenta jong ke Eucharist bakhoi ha kani ke singi utrai ke ktin ke jong ublay ke khot ke wer ya pi bat yanga ba ngin yasneng ya krau mar keliang tongin puson kendiat ha kajing im kajungi hatu ngila kloi ne em bangin yasneng ya krau lem mar keliang hatu ngi pediang ne em ya kajing wan sneng wan krau jong ki wei ha kajing im kajongi iwei pe iwei tongin duai ru ha kani kasingi utrai ba kani ka khlam u covid-19 unang du borno kadbanang yait kisingi batkia ai balamba kejing duai barit kejongi ngingi nang la ban yo no ya kita ke immune system ban ya le persha ya kini ke khlam lengba kejing yarab bat ke bor ke jong ublay ngila ban yo ya kita kejing e baro ko men kepara ladangi pendem ya kejing duna kejongi ya khmat ke jong ublay bat tongin khot kerpat ngin pan ma pi lai ke let kitam ki duna kejongi batongin ra igijing thmu baha kijungi baro hakmat utrai Jesus Christ tongin sange sipor ban panmap nak bentai kilat kitam kijuna jongi baro ngapla how blade bedon bor baro barapi ko men ko para Bangala pop shibun da jitin berkat da kijin badaki kam bada kijin klep da kijin palad jonga da kijin palad jonga da kijin palad bakraw e jonga namar kata nakarpa kamar ya bakoi bayasa katisati ya ki angel bikru koi bada pi ko men ko para banduan nakabanta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro un is na yangi bad endala map ki pop jungi
un yalam yangi shaka jing em bam chukun. Amen. Utrai to isene, utrai to isene, utrai to isene, utrai to isene, o Cristo isene, o Cristo isene, o Cristo isene. O Cristo isene, utrai to isene, utrai to isene, utrai to isene, utrai to isene. Nation strong, but haken del jing soon. Hagi ben real baro, badon kamon bapa. Niya ya roya me, inamba ni mane, iyar ben don duro, barnis na muya. Place in play, Padon Borbaro, Kukun Marwe Upa, Kutrai Jesu Christ, Kukun Lamprodu Play, Bakit Kipo Perte, Topyang Gajing Gerpa. Mami bayai long play, hajing ya long kawe, baru mensimbaku, akaburo mukpa, akaburo mukpa. Tungin ya duai ko play try kan rod nami ngila yo ya ka jing pen em bat ka jing long ting khun to ayala ki khun balajit bada ka banget ha ukris kin dawa ya ka jing lai luid ba shisha bat ka jing yo pateng bam chuku Ngi pan ya kini dau trai jungi Jesu Kristu kun jong mi uba im berbasun sharing kad bat mi badu men sim bakun we ublay junom la junom Kajing puli na ke kitab u Ezekiel nang yatu lupa utrai u angkum ni yapi ko kun ubriu ngala penlong unang ap pira ya kaying Israel. Kat haba pio sngau ya kaktien na kashintur janga pin satip haki ya kajing maham nanga. Lada nga ong hau rius niu, ko rius niu, da shisha pin sayap bat mapi pim kren ban maham ya rius niu ba un pen kala ya kerukom im jung u uta rius niu un sayap ha kapop jung u. Hendrai ngan tay pop ye pi na kebenta kejingyap jung u. Hendrai lada pi maham ya urus niu
ba penkela ya kerukom im jong u, bat tre ban penkela ya kerukom im jong u, sayap ha kapop jong u. Hendrai pipat pila pelat yala kejing im. Kaktien jong utrai. Kasam kandai pusan kanambar nyau spa pra puwei. Nyau pra iwei. Ka antipon ka baar. Kedekot nengkong baar bandriu nyau pra bat kandai. Donur wat beneshu kum hendai harisha alitung irisangin yakmen ha utrai ya ungir wayaru umau siang ngong penim ngin lengir wayayu bat kenu kisah donul wat beneshu kum hendai harisha turungin yamaning inem krup ya utrai hak marutrai kenro unong tau inem ngo udeyu sim jongi bat mani kirayo donur wat beneshu kum hendai harisha kasurut raiken rat pinyos ngau pakaong shashkor kik tinjonga bapin pa bapin su donur wat beneshu kum hendai harisha donur wat beneshu kum hendai harisha kik batem menjong pi hamasa meriba percaya ngautro gila yang banyale wat lagi layoi kikamba bangale donur wat beneshu kum hendai harisha Kajing pule nagistiu Paulus bakoi shagi Kristan harum. Ko para wat kidrame hano laitang banyi iit markeliang. Nabaw tau ba iit ilaw para briu hula pendep yakaan. Yaki hukum pinam klim, pinam panyap, pinam tu, pinam ikwa thala. Pat yakano kawaipat ka hukum. Lakan thup lang hakane kajing ong. Pin iit ilaw para briu kumbay ladehi. Kajing iit kamjulet sniu ilaw para briu. Namar kajing iit kalong kajing pendep yakaan. Kaktin jong try.
Utrai undan ringgat batpi. Ringkat Batpiru. Kajing pulana ka gospel bakut katkum u Mateus. Kabram Hami Putrai. Ha kada kapor ujisu ulaong hala ki sinran lada uhiman upara jumpi ule bamde yapi to leit bar sneng yawu henre to le jar jar tang para mapi lada usasakor yapi pila penpa yala uhiman upara Henry lada umtrak ngap yapi to yalam uweine arngut kibriolem batpi ba kumda kat ya kaba pi kren yen Christian da ka sabut jongki arne laingut ki sahi Henry lada umtrak ban ngap yaki te yadu ya kakam baro ha kabalang bat lada umtrak ban ngap wat ya kabalang ru to unlong hapi kum u jendil bat u nonglum kachana sisa nga ong hapi kat ya kaba pinte ha kapurthe la la the ru habneng kat ya kaba pin lau ha kapurthe la la lau ha beneng ru sak kaneru nga o hapi lada arngut na phi ki yahap jingmut lang ha kane kapurthe na kapinda kano kaba ki pan te yan sa ai haki dawu uppa jonga ubaha beneng naba kat haba arne laingut ki yadan lang ha kakirteng jonga nga don ringgat batki ka gospel jongutrai Kohenmen kepara hautrai jungi Yesus Christ. Hakani kesengi utrai laitya kebaar pulai. Tongin puson syapang kajing sneng jingkrau mar keliang. Kani kapang kalong kabakong san baha kajing im jongi. Wat hapdeng kajing sniu babun lada ngishim kia. Ban yasneng yakrau mar keliang. Ngin saya im ha kesuk kesain. Ki ei klempep ki jing don kam kum ki atier kenang ban penlong ya ki jing sneng jing krau jongi kum ki briu ki baklain bat ki bapen sei so yangi badru ya ki jing im jong ki weipan. Tongin ya pai syakaktin ke jong ublei kat kum ke jing penyai jong ke balang Katolik ha kini kesingi utrai ladia ke baar pulai. Kabaning kong ka jingsneng jingkrau mar keliang ha ka gospel katkum Matius kalenong kabakat pra kadekhat kabakat san ter hadu kabaar pho ngilayos ngau bau jisur umenjur ya kani kapang pedeng ya ka jingdon kam jong ka jinges neng mar keliang henrei ka jingkeli kalong kumnu ngin sneng kat kum ke jihi kai ke jong jisu kalong ba ningkong ning shap ngidei ban lej ban sneng ban krau da ka bajar jar lada u ngap lani ka briu ka ngap ngilapen bha ya u lani ya ka lada ngap ka benta ka baar u jisu ong bangi de ban yalam we ne arngut ke briu lem batpi ban sakhi ya ka jing kno ka jong pi lada tre ngap ya thu ha kabalang nangta kabalai
lada sngap ya ke balang to le ya u kum ya u gentle ne unong krong khachna but udapen skemru wong ba ya ke ei ke ba late ha ke ei ke ba pin te ha ke ni ke berthei late ha bnengru but ya ke ei ke ba pi pelai ha ke ni ke berthei and supply ha bnengru Susu nang ta ulapan menjur susu wang ba haba piadon ya keju kejemut bat kamon habdeng ar ne laingut bat hangta dia ayu don kajing pura jong kajinga sutu lang ujisu pensk ru ya kani kabenta ti ngios ngo ba ujisu u ay ngi ke jengmut bangi baro ngi don kam ban yesneng ban yakrau mar keliang om tang kata ndre ka ktin ke jong ublei ka kren su hangi ba ka dei ka kamram jong ubriu ne ka briu ban sneng lane ban maham ya ki nong pop ban kella ka bamut ban kella no sa ke jing im ka babha kini kedai ke point ke baar teng ngibu ya kijing keli balai bangin lej ban sneng ya kiwe ai bakin madle kat bamon kam dei ka kamram jonga ne ngi kan taj ya kijing wan sneng jong kiwe balai me wan kren kumni me dei wei padai ka ei bat kum ta tater ngibu ya kijing keli ha kidugi bawan sneng ban yarap ya kijing im jungi ban kelana kijing sniu sha ka jing bha henry kan mau ko pa jong ublei uhukum yangi ban yasneng ne maham ya kinong pop ha ke kitab jong Ezekiel nong etulupa kabangila ngap na kijing pule kabaning kong ha ke ni ke sniu trai lai dia ka ba ar pulai Ngios ngo hakene ke kitab jong Ezekiel nong e tulpa ke lenong ka balai pulai ke de khot ka ba nyau hadu ka ba khandai ublei ukren sai wong kokun ubriu ngap long ya pi unong apira jong ka jaj benriu Israel na ka menta ki paj benriu Israel mensua ya kinong e tulpa la penlong kum kinong apira Badru ya man lag dekhot lane u dekhot jong ka jaj benriu dei bani apira markeliang yangi ki kon Kristan hakene ke juk man la u Kristan man la ke Kristan ngi dei unong apira ka nong apira iwei pat but om tang katan re ka tin go jong play ka teng biang ba pin tip haki ya ke jing maham banga ai happy kaktin ke jong blai ka ong nang ta ong lada nga pentip ba uris new un sayap henry mapi pat phim maham ya u ban kella ya kerukom im jong u bat un dup im te utapat u yap kum unong pop ngan te pap ya pi nak benta ke jing yap jong u lada ngim leit sneng lada ngim maham jayu lada unong pop uyap no nang ta ubleun sapente pap ru yangi om dei tang ye ki tu kinong pop ki ba kin sayap ha ke pop ndrei mangiru ngin sai sha pente ye kata ka pop namar ba ngim leit maham henry lada pi maham ya urius new bat sange ban le pop unyap kum unong pap henry kajing em jong pi kan lai kani kade ta kadau nga khot ya kani ka bentang ngong kade ka kamram jong ubriu lane ka briu ban sneng ban krau badru ban lej maham ya ki bri ki bau bleu la pen tip api bau long unong pop lane ka long ka nong pop lane ki long ki nong pop teng ki jing sneng jongi kimlong ki basisok ngilap hateng ngilet sneng ye ki parlok lani ki baying asem ki kren ben pen bandingi
kim long ke basai so ngidu jingkermen no ti hakum kita ki khap ngide ban le kum no don em kalat yangi bangin pensai so ya karukom kren ke jongi ya karukom leit sneng ke jongi don em don be tongin ya wat na ka bible ya ki atiar ban pensai so ya karukom sneng karukom krau ko jongi ya ki badon kam ya ke jingkla ka bambut de ka benta ka balai ngaku aban kren kalong ki atiar ka jingsneng jingkrau. Paulus apostol bakhuit ha ka shiti jong u shaki kristan harom kalenong ka bakhat lai ka khot ka bakhat ar ula tho kumni kamit kalanang leit ka sngi kalanang jan to ngin ya bread no ya ki kam jong ka jingdum bat ngin ya king atiar da ka jingshai king atiar da ke jing shai ke ki atiar ki bala ban yarap ha bangi penlong ya ke jing sneng ke jing krau na ke benta ki briu ban kin labha ke kita ki bala ban yarap yangi bangiru ngin sngohun bat ki briu kin don ke jing kla ke baningkong ke de ke bor ke jong ublei ngi don kam ya kabor ka jong blei ka we na ki atiar ke bakong sam ha ka jing im ka jongi ka bakong san ha ka jing im ka jongi kalong kabor jong blei haba ka bor ka jong blei ka don batngi kirkom kren ka jongi ken sayarap ya kibriu kirkom trekam ka jongi ken sayarap ya kibriu ha ka bible ngi shem bun kibriu ki bamaham kentu ya kinong le kam sniu bakin kalano na ka jing im ka basniu sha ka jing im ka babham ban pen bhaya ki we ki hab ban ya kendu shbun ki jing janjar henry kim ju sange nang no ki yo ya kata gabor deina ublei ha ke kitab exodus ngiyo i bau Moses yo ya kabor ke jong ublei ban yalami ke ba jong ublei shakari ke bala kular kumno ken Moses uyo ya kata kabor ke jong ublei uyo dei lemba da ka jing let wat jing mut ka jong u na ublei ha ka jing jan jing ya kendu lada pipule ha ke kitab Exodus ngin sa Shem ba Moses usai leit wat jingmut na ublei ha ke ying jan jing ya kendu kane ke ying jan jing ya kendu ka ya per na ke ying dara ka ba ki pat Israel ki lumlang ha ke ying dara rein la lor kane ke ying dara don sa ka ying jan jing ya kendu jung Moses bat u Yahweh bat u Aaron na kata kabor jong jinglong samla ka jong u jumi na ka jingjain u yai don barbor hangta kum ka jimpen kre yalade na ka benta banlong unong yalam hadin u Moses yaro you try ya kene jing leit wat jingmut ka jong Moses now blay ngilam ha ka kitab Exodus ka lenong ka balai pulai ka de khot ka ba nyau hadu ka ba khandai hang tu la jayu Moses usai leit barabor ha kata ka ying jan jingya kendu hang no ula leit wat jingmut now blay kumbanga ong da ka ba ulai je kendu ya ublei ha ke jing jan jong ke jing kendu ka bajngai na ka jakadara ka jaka ka ba ki pa Israel kishna ying dara ban shong bansa maki ki shong ki thia hangta rei Moses pat marwe ulej sha ke jing jan jing ya kendu pat laong ba haba u Moses ula rung ha kata ke jing jan jing ya kendu ulo ulawan banjeng hak kemat jong kata ke jingkang
But nang ta dia ayu ublay usat sedang ban kren ha Moses. But Moses ru usngap ya ke jengkren ke jong ublay. Tening kong ning isap ngide ban le kumno ban yo ya ke bor ke jong ublay ngi ha ban le ban ya kendu yo ublay. Hang nu ha ke jaka ke ba ublay un sawan. Kani ka ying jain jing ya kendu ha ka juk ke jongi menta ka dei ka ying mane. Hang no ngi sna ka ying mane. Ngi sna om dei ha ka juk jong ka ying briu rei ngi sna la ka jong. Te ban yo ya ka bor ka jong ublay ngi ha ban le se ying mane. Ban yo ya ka bor ka jong ublay kham tam e akne ge ju ha kne ge jutang ga batmai ngi ha ban le se ge yu kharis ba khoi. Ban yo ya ka bor ka jong ublay ngi ha ban pulay ya ka ktin ka jong ublay. Hang ta ngi ha ban le je kendu. Namar ka ktin ka jong ublay ka ong ba Moses ulay ban ya kendu ba do ka ktin ka jong ublay ukren ha usngap ya ke jeng kren ka jong ublay. But hadin kata dia ayu Moses usakren ha ublay. Hadin ba Moses ulas ngap ya baca skor ya kektin ke jong ublay. Hadin katabat ngios ngau ba Moses usas dang ban kren ha ublay. Ngilap ya kini hagi kitab jong ke kitab Exodus kelenong ke balai pulai ke dekot ke bakadway la dia ayu kaktin ublay ka ong ha Moses ba utrai hang tu uyakren bat Moses markmat kumbakren ubriu hala uparlok kini ke basu tenat hadu kata-kata namar balai Moses usha skor ya ublay to ublay ru ukren ha kumbau ge kren bat kiparlok bat Moses ru ukren bat ublay klem don kano ke jing sngo wit klem don kano ke jing sngo lerain rei ukren wi thulut yak e ke ba usem ha ke jing im ke jing u na kata ke daw ladang ipule shu ha ke khot ke ba khat ar hadu ke ba khat lai ngin se yo sngo wi kini ke gintin ba Moses ru usdang ban kren ha ublay da ke ba ong kumno topen i hanga ya kelinti jome Kenang bangan dup tip ya me bat ngan dup sa ha ka jing sngo bha jong me toda kan mauru ba ka ni ka jat ban riu ka dei upai jong me hi te ublay ula jubab kumno ha u parlok ublay ula jubab ha ka de khot ka ba khat sau ula jubab kumne wang te utrai ula jubab ha Moses kumne dalade ngan lej rengkat bat pi bat ngan pen aram ya pi dalade ngan lej rengkat bat pi bat ngan pen aram ya pi kata kabamut ba Moses watnam khuslai walada pi kendu ki jing e ban yalam yu pa junga rei ken mau dalade ngan lej rengkat bat pi bat ngan pen aram ya pi kani kalong kan saja hangi ladang ilej bandrung haying jongno rejungno ban lej sneng ban lej kraw om dei tang mangi marwe ki ban lej ban sneng ban kraw ya kata ke ying gasem ikit khot jong kata ke ying gasem henry ublay udon ringkat bangi yero yo try yero yo try yero yo try ka atiar ka baar ka bangi don kam na kabenta ban pensiso ya kerukom sneng rukom kraw ko jengi kalong ba ngi don kam ya ke jeng id ya ublay bat ya ki briu ngi don kam ban id ya ublay ngi don kam ban id ru ya ki briu ki bangin salet kren ngin salet sneng le kraw om dei bangin let sneng le kraw da ke jeng dom henry ngi let sneng le kraw da ke jeng id hoi teng i penon kam me ke gentin sngo kumbaki kam khor rei kata ka ula ban wanna ka donut ka jungi ka bau bleu persat men siam yangi habangi i bakim don ya ke jing kala ka mamut ka jing pen thamai
teng i pendon kamru i ki kentin ke bakhor kumbau jisur u pendon kam ya ki start ein bit ki parisi tin re kan mau bangi don kam ya ka ching i ka jong blai ningkong Kenang ba ka sneng ka kraw ka kentu kan pam jongi kan long ka ba sei so ngidon kam ning kong ning shaban i jo blai ka baar ngidon kamru ban i jela ki hinmen ki para kumbang i yela dehi lada ngidon ki sap kat no ban pensuk ne pen bha ya ki jing im jong ki wei henry lada ngim penon kam ya kata da na ka benta ka jing i jo blai bat ye ki para briu kata kalong leno kaktin kabau blay Ukraine sai hangi ha kini kebenta kabangi don kam kalong ba ngi don kam ban i yo blay bat kabaar ya ki para priu ha ka kitab Deuteronomy kalenong kaban riu kadekot kabasau hadu kabasan Ublay uhukum ya kipat Israel ha ke juk ka ba mendai bad uang kumno to shashkor ko Israel utrai udai ublay jongi tang uwe utrai pin i jo utrai ublay jong pi da ka dono jong pi baro da ka mensim jong pi baro da ka bor jong pi baro kani kalong ka ain na kabenta kipat Israel badru yangi iwe ha kani kapor ningkong ning shap ni haban e jo play kabaar ngi deban e je ki para briu kajing e je ki para briu kalong ka bakordor hadu kata ko men ko para katkum kajing sngotu jong Paulus apostol bakhoi kajing e kam jules new yalau para briu namar kata ka jing it kalong ka jing pendep ya ka ain siti jong Paulus apostol sagi Kristan ha Rom kalenong ka bakhat lai ka dekhot ka bashipo ka krenchai ya kani kade ka jing pendep ya ka ain ngidon shipotli ki hukum ki jong ublay bat habdeng kini de ka jing i jo ublay bat ka jing i je ki para briu ba ka song ka ain ka jong ublay bat kumta lada ngi pendon kam ya kene ka jing i ya ki para briu jayu ngila pendep ya ka ain ka jong ublay kumta la tho shai saki Kristan harom hakalenong ka bakhat lai ka dekhot ka ba phra pade u Paulus apostol Ukraine sai kumne wong wat kitram hano like tang ban ya i mar keliang uta uba i jelau para briu ula pendep ya ka ain dei ujisu kon men ke para uba penjanai ya kani ka ain ke bala dep kren nadu mendai ha kapor gujong Moses kapor jong ki pait Israel badai ujisu balawan ban penjanai ya kani ka ain jong ka jing i ujisu la penjanai ya ka ain lane ka hukum ban i jo blai kumbang isem ha ke kitab Deuteronomy kumbang ala ong ba pidei ban i jo trai blai jong pi da ka donut jong pi baro da ka mensim jong pi baro bada ka jing mut jong pi baro pidei ban i jelau para briu kum yala dehi ujisu hangta u penjanai wang ba pidei ban it om dei tang ya ublei nrei yo para briu kum ba it yala dehi nang ta hadin katau laong kumno wang halor kini ki artli ki hukum la seng nong rim ya ka anjong Moses baro kawe bat ya jing hikai jong ki nong ya thulpa hangno ngi shem ya kini ki jing kren ka jong Jisu ngi shem ha ki lightly ki gospel ka gospel katkum Markus ka gospel katkum Matthews bat ka gospel katkum Lukas ha ka gospel jong Markus ngilap ha kalenong ka bakhat ar ka dekhot ka balai pho hadu ka balai pho sau ha ka gospel katkum Matthews
ngilap haglenong kaba ar puar kedekot kaba lai punyau hadu kaba saupo bat ha ka gospel katkum ulukas ngilap ru ha kelenong kaba sipo kedekot kaba ar punyau bat kaba ar puprang ti konmen kepara ngidon kam ya ke jinges neng jinge krau mar keliang ngi skotu shai bangi kibriu ngi donkam ya ke jinges neng mar keliang tong ngi sneng ye krau da kabor ublei ka jing e jau badela ki para marjan marpa ladang ile kumta ka jing sneng ke jing krau ko jungi ka long ka babit ka babiang bat ka babha hakaju kapor tongin longru kibri kibas ngorit lada kibri ke wan ban sneng ban krau ingi tongin yo i ba ublei udon ru batki kenang bang in dubla ban sngotu bat ngin ben bhai la ke jong ke jing im lada ngi pen e donut jayu ublei un sakren biang kumunong thosam wong wat nom pen e donut su kum kibriu hindai haris yep ublein sowan kren lingba jongno rek jono tinamar kata ko men ko para tongin phai so blei bat ngin pe ke ki jing duna ke jongi hato ngala simne em ya kakamram ke jonga kum unong aphira ya baro kid khot jong kibriu ke badon hakene ke percai badha ke juga por tongin pe ba ubriu lane ka briu de nong aphira jonga haba wan sneng lane ka wan sneng yanga ngade ban sngap ngade ban yo i ngade ban yo sngo bakade ka sur ka jong utrai apan kan mau biang ye phi ubleun song kumba ong how ezekiel nong ya thulapa ha kalenong ka balai phulai ke de khot ka banyo hadu ka bakhandai lada ngim lej maham ya kinong pop kin mau ba mapiru pin sakit pop lang ubleun sa pentay pop rela da pilej ban maham pilej ban sneng ban kraw kumta jayu ladau tau briu lane ka briu kam sngap kam kala ka bamud re kam desu ka pop ka jongpi to ngin yadwai ha kene ka por bau blei un aibor yangi kum yo Moses kum yo Ezekiel badi kiwei kinong yo tulapa badu aibor sha hau Jesu ukun jong ublei u Jesu balong ublei u don sha ya kata bor ban ai jing sneng jing kraw ya kibriu baro da ka bor ka jong u bad bun ba kibriu kila kala bad nak ta gadaw ma phi bad manga ngi don ha kene ki Eucharist ba khoit menta wala da pia chimbenta ha gi ying kisem ke jong phi henrei u Jesu u ai ngi kata bor jong jing sneng jing kraw badu khot wer ya phi badinga tong ni sneng ya kraw mar kaliang na ka benta ban pen bha ya ka percay baro ka we en yaro yo Jesus Christ Nge ru kun mar we jong u trai jong u Jesus Christ la punya ura umen sin la kana mari te soti la shale ben sha sanarpna Bala shayam na marjongi Haski balay ulami pa Hadin kata ukiw shabne Ushong hagan kamonuk pa Unwan pat bandi syaryangi
pop hajing mi pa Bad hajing im ka bam juku Jungi balakot jungi banyalong kawe kaying kasam Kajubab jong pi kan long ngi kerpat yame kutrai Ngi kerpat yame kutrai na kabanta ukpaba khut jangi upo Francis u bishop jangi u Victor Lingdo kilingdo bat ki catechist mada kajingdwai kajingalap bat kajingaisha kindupla bantai ya kirimpai baper ki bahapo kajing sumar jongki manlong ki yeng kisem ki ba im kawai da kajingya iet mar kiliang ngi kerpat yame kutrai na kabanta kane karimpai kristan jungi bada kajing sngongu ya ublay ba ulawan yalam yangi shijaka ngindup yale ban im shitali ha kajing iet ngi kerpat yame kutrai na kabanta iway pa iway nangi bangindup yatay lang shilenter na kabanta kajing bha karimpai kristan lajong ngi kerpat yame kutrai na kabanta ki kristan ke ba im ha kapop bakraw bakindup sngoto ya kajing snil bakiwan ra hapo karimpai lajong bat bakindup kala kabamut gloy ngi kerpat yame kutrai na kabanta ki brio baro bakindup lap ki kristan bashir rahem ki banyalam yaki hapo kayeng kasem ublay bakindup lat im ngi kerpat yame kutrai na kabanta ki bapang bashitom khamtam kitu ki basha ban hakaklam mama me kutrai man ai jing tengen bat jingkot yaki ngi kerpat yame kutrai kokpa ngiaingu yami bame lawan yalum lang yangi baro hapo kawe kaying kasam topen ko yangi na kajingmong kapop bat kajing yapat yapra ai ba kajingkit khia markliang banya sneng yakraw markliang kan penpoi sha kajing bha bat kajing yarap bangin du poi shakahima jongmi habneng ngipan yakani lemba u Christ utrai jongi Amen. Kanambar jingwai lai spa pra puwe lai pra iwe Kani kajing terwa pek yangi putra kat kabangi don ken rat ni sel babana jik ya jong mitrai jik ya jongi jik em jong Jong mi trai jing ya jong ni jing im jong mi trai jing im jong ni langim koruk bukawan langim korei mimi laban ben koridor dala kabor ble jing ya jong mi trai jing ya jong ni jing im jong mi trai jing im jong ni
jongi Tuduai ko para bagajing kenya jonga bajong pi kan long ka bapdiang hun how blay pa budon bor baro To tran yang isinya na kijongpi na bentang chiro pagkaburom niya kakerteng jong Ko blay melong katan rai jong ka jing riu blay ba jong ka jing su toy ba da ba yo benta ho hagani ka jing kinya ngin terwa kangu kadem ka badai ya ka burom im jong mi da ukris utrai jongi Amen utrai undon rengkat bat pi Rengkabat piru tu kentu ya la kidonu Iken tiu yaki shautrai tu ngin yai nguyu try kan rad u blay jongi Kau syong hong bat kadeng Kuk pa padon bor barobat ko play bam chukut Kasong hog banginay nguyami man kapor bat man kajaka Daw Jesu Chris utray jongi U Chris ulay isnay kata-katay kipop jongi Badula jid banwan lombriu nakakpo katay soti Da kabasya shitom hakading pna Ulapala jingi nakajingya bam chukut Bada kabami pad na kabaya ulay hangi ya kajing im kabane shi junom Ti namar kata lembat ki kanhuwa nangel lembat ki pai babneng baro Ngipin benay kaburom jong mi da kaba ngi yai pen benay Bakui du trai Bakui du play di pai Neng bat pertekina Nakaburom jome Rai usana shadrom Rai usana klemku Rai usana yublei juno Yaro yutabawan Hakakerdeng utrai Neng bat pertekina Nakaburom jome Why Hosanna Shadrom Why Hosanna Glemkut Why Hosanna Yublei Juno Da shisha milong ubakuit ko try katmei jong ka jingkuit baro Namar katangi karpat yami topen kuit pen kentang yakini kijinterwa jongi Da kapapa yo mensuim jong mi kum ko umjer halor jongki Ba kendup kelalong yangi Kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yau badala kamon ngobha ula pediang ya kejing sha shitom ula shimyo kpu bada kabaingu yami ula kedia yau badula ai halakisin ran uong tu shim batobam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi
hagju kerkom indalala yabam ula shimya ka khuri badda ka baingu biang yami ula ayaka halaki sunruan uong tu shim batodi nakani phi baro namar kani ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai badbam jukut ya ka ba en penmi na ka benta jong phi bad jong ki babuan ya ka ban map ya ki pop tole ya ka ni ban ken mau yanga Ka jing maya chong ka jing e Kata sin bangi bang yune ukpu bangi di nakani kakuri ipem nakajiyap jong mekutran tanadu namar kata ngi ke bapen menta ya ke jing ya ber ke jing mi pa jong u ngi terwa hami ko try yo ku jong ke jing im badya ke khuri jong ke jing pen im ngi dai ngu aidem namar melanyo ngi ke babet ban yeng khmat jong mi bat ban shakri yami da ka bas ngu ret ngi kerpat yami bangi ke be yo benta ha ke met bet kes nam u krist ngi long ke balapen ye tli ka we da umen siem bakhoi Takan mau kutraya kabalang jome kabala priang hasat la ka prathe barto pinjana ya ka ka jingit rengat baru Francis upaba khur jangi uviklindo bishop jangi bat baru kilindo takan mau lamre agiman ki para sundrang bat kinde kabala yoti ara kaba karban ya ka jimi par bar ya kabala klat no ha ka jingis ne jome तो प्रियांग या कि शाका जिंगशाय हा कमाट जमे तो इसने यांगी बार निकर फाड़ या में नांग बार रंगाट बाट कमारी ते सोरी बाकोय काकमी जंगबले कि अपोस्टल बाकोय बाट बार कुरियाकोय कि बाला पिंस को फा या में पतंग ला पतंग ngindup long ki babit bano bendalam khaka jingim bamjukur bat banginyaro bat penerbrom yame tawukun jame u Jesus Christ da u lambat u bad ha u kan long hamiu playuk pa budan bo ha ka jing along ka we jong umen siem bakhu baro ka buram bat ka jing yaro ju nom la ju nom kumbala hukum yangi daw nong penem bat kumbala hikai ngi da kaktin blay ngi nut ban ong Kupa jongi ubahapne kan long kabakut kakerteng jong mi kan wan kahima jong mi kan long kamon jong mi hagan del kumbahapne tu ayang imenta kachingba
kumbangi rungi ma yaki bales niu yangi banwat yalang yangi shaka jing pen shoy Henry to yangi Tu pelai jengingi kerpat ku try na kijing sniu baro. Ha kijing sebun jomi tuai jing suk jing sanya kisngi jongi. Kenang bada kijing erap kijing isne joming in lai barabo na kapom. Bad ngin yo jing eda na kijing jinchar baro. Kad bangi dang ap kemilin tia kijing kermen bakun. Bad kijing wan pad jong unong penim jongi. O Jesus Christ. Namarga jong milong kahima Kajong mi kaborbat kamburong Junong la Ko try Jesus Christ, miu bala ong haki apostol jong mi, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk jonga nga I happy. Wat bet ye ki pop jongi, Henry ka jingye jong ka balang jong mi, but ha ka jings bun jong mi, to I haka ya ki jingsuk, but ka jingye tli ka way kat kum ka mon jong mi, mami uba imbar basin shan, junom la junom. Amen. Ka jingsuk jong utrai kan don berabor ringkat bat pi. Ringkat bat piu. Tong ini terwai ya ka jingsuk ka jong utrai iwe ha iwe pan. Kulang bro mi bagi no kipo kaperte tus Nelson ayangi kulang bro mi bagi no kipo kaperte Nelson ayangi kulang bro mi bagi no kipo kaperte tu ai jingsuk yangi Hakmi ukun lang broad jong ublay, hakmi ubakid no ye ki bob jong kaperte, suk mangi ki bala shakhot but sha aware shagni ki jing kawai jong ukun lang broad, ko kun rad lang shong hok men wan ko ki jonga, Henry shong tan ka ki mesim jonga kan sakya hi. Kamet bet kasnam Chris kan yalam ngi sha ka chim em bam chu.
ngangeng me donang me haluduan me sabana bianga bon bambadi kamet kasnam jong me men simbat ngambasnya bamendupsa men simbat ngambasnya bamendupsa ngamlong babi syami kutrai banwan men sim jonga kadap dapop dasa jing mapianga nami kutrai ngapan poliu basnyang jong miwat ka poliu basnyang jong miwat ka Atrai Jisu biyet ye ngis ngongu yami bamelawan rung hapo kidonu jangi iway pa iway mila basayangi daga katiyan ba im jong mi midon ring katlem bat kiyeng kisem jangi ngis ngongu yami kanran nakabenta gijing kerku ki pamela ayangi Atrai Jisu ngis ngongu yami bamidon ring kat bat ngi barabor Bat niya isngongu yami dakani ka surging wai. Milong ublay janga nga mani yami. Milong usim janga nga ay nam yami. Milong ublay janga nga mani yami. Milong usim jonga nga ay nam yami tang yami nga mani tang yami Da kabangin shimye kijing duwai na kasla kaba shispa unriu kosan bat shispa unriu.
Komen sim Christ tu pen kuat yanga Kumedu Christ tu pen im yanga Kusnamu Christ tu tendep yanga Ku na kurung u Christ tu sait yanga Ku jingsha lebenyu Christ tu pen klain yanga Ku jisu babha tu shashkor yanga Hapo jing mong jong me to aingan ri Wat sha yanga man klat no na me No nong shun baman to da yanga Hat mir jing yap to khot yanga Bato ong bangan wan sha me Barengkat bergeri ku jong me Ngandup ye ro ye me Junom la junom Amen hakmi ku jisu babha Berbatyang tam Ngadem krup akmat jong me Badag jing trang bashurhem jong mensim jonga Ngaduwai bat kerpat ye me Bamensyon agadono jonga Yang jing snow ba im jong ka jingin Ka jing kermen bat ka jingin Rengkal bat ka jing kusay bashisha Nagabentala kipop Bat kamon bas kem ban le bano Kadba apola dehi Daga jing it bat jaliw Bat ka jing kusay mensim Ngayay puson ya kita kisan tali ka jing mong pakodor tam Dagbat kan mau ya kitu kiktin Kibaw dabit no yutulupa Las lemba ula kren syapang jongli Ku jisu babha Kila sami kiti bat kita jonga Kila ilayo kishing jonga paro Ngayatu shisha hapi Lada unu napi ha keberte ukwa banpan and I hau dau kpa jonga ubahabneng ong utrai Tungin ya duai Kokpa kayu karis bangila leniam Kalalong kalat penkot yaki jingpang bakan jaman siem jongi Ai bakani kaying kasem Kristan jongmi Kanang klain hapo kajing suma sukher jongmi Ngipan yakani lemba u Christ utrai jongi Amen Utrai undon ringkad bat pi Ringkad bat piru Ublay badan bor baro unkerku kedo ya pi Ukpa badukun badu mensim baku Amen Tolet suk ya ro yo try da ka jing im jong pi Ngis ngongu yaw play Kajing rai pengkut ke nambar lai spa ar fu ar. Lai ar. Nganyay but ya mitray to ya lam ya nga Ngayos mel suri chong me Miyay kot ya nga Wala da kiring pen kyang Kiya leper siya Nganyay but ya mitray Tuya lam yana Tuya lam yana Try ken ra Nganyay bud yami Nganyay bud yami God shaba mi mon Try
Kaburam hau pa hau kun hau mensim bukui kumbal lalong nudum lingkong jum menca berbara junam la junam amen. Kodonub kutaun Jesu. Tuis na yingi Komaria kusim jingsu. tuduai na benta jungi Pa kun sim bukui. Amen. Enya roh ika kerteng Jesus Christ. Junam la junam. Amen.